Matag tag numero guys, mga idol. Usa ka buok o katong ah, gusto mo daw og pick up ninyo. Katong dili gusto mo daw og electric up. Og paymangno no dili data na gusto nga may mga VIP ha. Sagdaanan nato sila kay kaniya to adol libre ni dol, libre bus dol ha. So, ang ipanghatag dol gawas dol pero wadi ko nangayo ninyo dol bisan piso dol ha. Kay dili ta na. Sila dol sus mangayo na sila dol sa inyo ha dol. Dako na sila pangayon sa inyo ha dol. 200, 100, 500 maglisod 15 pa kay VIP daw. Special number daw. Unsa sila gabaw sila kung sa resulta? Sila na lang mapatad mapailad na. Sila na lang mapatad dula sa ilang numero. Pabayron mo 15 dos mail para tigaan mo og kuan kanang special number. Sila na lang mapatad na doon ay magpailad na doon ay magpa scam nga scammer na sila doon ay magpailad na doon kay imbis nagpaita doon sa mutag mayo naglisod ta gani. Tiwasan ba kita no mga idol, so aware lang kita anak mga idol, maluoy lang gid ko ninyo idol tungod sa ingon ana. Kay daghan gud nga nagingon ana nga ninggawa silang numero tapos kung gusto kang modaog padaogon daw kanila kay mao ligi before ka padaogon o bayad sa kanila og pa-member ka og 200 tapos naay pagsuod nimo dito sa membership nila silang GC pabayron ka 15 or 2 mail kay ibalhin na pug kaglaing GC nga VIP nga special number gyud ha ayo mo to na dol kay kana dakong binuang kani ang ato adol lingaw ra gini way kuani way wala ta na mangayog number dol kay bati na makagaba na dol ha kita pa gani mo hatag og kuan dol sa maluoy mo gud ta na pa lang koy kuan na palang Pilipinas okay ra gyud dol. So dol isuwat na akong numero dol. Usa ka buok 260 og ato nang maintain dol 260 og dinhi lang dol pag-share na lang sa atong YouTube channel. Daghang salamat og maayong buntag kanatong tanan.